Uy, pinili! Paldo! Paldo! Ayun guys. Oh! Oh! Paldo! Paldo! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Bakla pala ako guys! Oo, bakla ako! Bakla ka pala? Hindi bakla! Hindi bakla! So, ito guys sorry. Kaya amoy mo. So ngayon guys, nagabili tayo ng burning bad seed guys. And late na ako nakapag-record guys kasi guys may ginawa ako guys. Sorry. Ayoko na! Pangit yan! Ay! So, oh! Guys, si Jandel guys. Si Jandel guys. Si Jandel guys. Si Jandel. Si Jandel guys. Si Jandel oh. Look at that man. Yo! Hindi mo guys walang Paldo! Guys, hinihintay ko to mag-chuck man. Pati ito tinamaan. Hindi ito. Hello guys. Si Jandel ba ay nababaliw na? Hindi niya nabili sugar apple. Ah! Sobra. Guys, talaga pag Sabado ng umaga, ng gabi pala ng gabi guys. Sobrang ingay namin dito guys. Sobrang ingay namin guys. Stop. Pilit mo na. Pilit mo na. Hello. Dati may pangarap yan. Sabi niya, Kuya, pag ako nakabili ng sugar apple, sabi niya, magiging bading ako. Sabi ni Gino. Kahit lang guys ha. Hala, ano yan, ano yan? Alien, alien. Yo guys. Yo. Guys. The best visual imitation in the game. Oh yeah! Ano guys, bukas pag-upload ako ng guys, Squid Game. I think we might hit in a record tonight. Yeah. You're right, Jandel. Oh, just give me that, man. Give me that. Ano ba? Ano ba? Give me that, man. Give me that. Give me that. I will. I will. Leave. Oh, actually inaamin ko na is scammer ako. Inaamin ko na kawatan ako. O di ba inaamin ko? Inaamin ko na kawatan ako. Suma sa mga yan. Ito. Kawatan ako! Ito kawatan to eh. Oh. Ito yung kasama ko sa kawatan guys oh. Oh. Kaya mga ano dyan guys. Ito. Ayan. At least inaamin ko na kawatan ako. Ah. Naamin ko. Okay. Guys, naglulul lang siya guys. Kaya siya galimo na itong mga kasama ko dito guys. If I. Ayan. Ano yan? You can only push. Wait lang guys. Karito is grabe naman ang Jandel. Kala ko paldo na tong men. Jandel naman. Jandel, kahit isang lang, Jandel oh. Karot. Siguro guys, favorite lang. Karot on stock! Karot, OP to guys, OP. Grabe. Walang karot So guys, paldogs. Ba't bambo? Kala ko paldogs, Jandel, bambo. Yeah, your favorite! Bambo, sobrang OP nito men. Sorry guys ha. Kasi mga Sabado, mga 9:30 or 9:40 sobrang ingay sa amin guys ha. Grow a garden na yan. Wait, I forgot. I forgot. Wait lang. Sabi ni Jandil. Okay guys. Sinasapayan na naman ng demonyo ang aking pinsan. Hawak siya ng hawak ng ipon ko. Ano iniisip mo kaibigan? Wait lang guys. Wait lang. Good.
Whispering. Punta ka doon sa kanya. Wait lang, uy. Pabayaan mo siya. Whispering. Ay, tama ba? Hindi ko alam yung spell ko guys Oh. Oh, palda! Oh. Paldo guys, paldo. Paldo. Sorry guys paldo kasi guys. Paldo. Now take your seat. So guys, paldo guys Become. Because the update is about start. Oh! Incoming. Run! No coming run. Yo! Guys, naging uling ako guys, uling. Naging uling ako. Ano nangyari guys? Guys, pamali na kayo guys. Guys, don't forget to like and subscribe guys and share the video. Dadayin nyo. Arlene. Oh guys, I love you. Because binigyan nyo ko. Awesome. Na! So, Uy. Who's counting down then? Nakikita nyo. Oh. Wala nga mo. Bye guys. Oh! Kurama! Kurama ba yan? Si Kurama ba yan? Si Kurama ba to? Sinagod. Si Kurama ba to guys? Oh my god, go. Teka lang. Si Kurama guys. Si Kurama ba to? Genzo. Uy. But she. Lang guys Sorry. So guys. For this video. For this ba? You shut the motherfucker. Oh! Paldo! Didelete ko na ito. Okay guys. Sure. Oh. Boy, tapos na ate eh. Jesus ka. Ano? So guys. Last event guys, ano siya eh? Last update ba yun? Yun. Ano guys? 4 na Master Splinter. Yung in-stock ni Gandel. Kaldogs na tayo nun mga pen. Okay. Sapay sa pag-isa. Super. Ito na lang ako. Lors ko. Wow. 30 minutes. Kuhain na natin yung Oh, form 30 minutes? Anong form? Form 30 minutes? Pinagsasabi mo balot. Okay guys. Hindi yan paldogs men. Oh, yoy! Kaninong kawatan yan?
Kaninong kawatan yan? Papahuli ko yan, men. Kaninong kawatan yan? Wala akong ano ah. Huwag niyo ko ingitin ah. Yan na, ano ah. Na-scam yung Nedfax ko, guys. Na-scam. So, guys, ano pala, guys? Lang. Ano pala ako? Ay, dyan ako. Ayun na, nanagay ang bayan. Ito kaya yun. Boom? Bisan! Uy! Ay, nako, guys. So, ito na lang ata yung ano, guys. For now, ito na lang, guys. Update ko na lang kayo, guys, kung ano. Ito, kung ano ko dito, guys. Yan, guys, dyan na. Kung nakabili ko na, guys, ito kasi kupal tong kapatid ko, guys. 40 billion yung pera ko. Ginastos, binili sobrang daming ano. Lollipop yun, guys. Lollipop ba yun? Ang daming binili. Ginamit yung account ko. Kapal ng muka. So, guys, ito na ngayon, guys, ah. Bye-bye. Bye-bye. Ari,